Bwana Yesu na asifiwe. Mpenzi mtazamaji, ndugu zangu na dada zangu katika Kristo Yesu, mjambo. Karibuni sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka asubuhi ya leo, wakati ambapo tunaendelea na kupokea hizi baraka kupitia neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunaletewa na mtumishi wake kupitia maombi ambayo ataweza na kutuombea ili siku yetu ikawe ni ya baraka, siku yetu ikawe ni ya kufanata zaidi. Karibu sana ili tukaweza na kuendelea na kubarikiwa. Yule ambaye ataendelea na kutubariki ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Sultan Pastorate Makueni Sub-Headquarters. Karibuni, tubarikiwe. Wapendwa watazamaji, naomba niwasalimu asubuhi ya leo. Hamjambo? Nami si jambo. Karibuni sana katika ibada ya asubuhi ya leo, na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya na fadhili zako. Asante kwa ajili ya uhai asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya mengi ambayo umetutenda. Tunaendelea na kushuhudia ukuu wako Alhamisi ya leo, na tunaomba Baba wa mbinguni ukatuongoze, ukatubariki Baba wa mbinguni, na neno lako takatifu likazidi kukua ndani ya mioyo yetu. Zungumza nasi Baba wa mbinguni, na uzidi kunjitwalia sifa, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba, amina. Wazo la asubuhi ya leo, tunapoendelea na kutembea katika imani, tunaangalia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ni ya 5 mstari ni wa 17. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Kwa hivyo neno linatuhimiza nini? Tuombe bila kukoma. Na tuombe Mungu tukijua ya kwamba imani yetu itaendelea na kuwa na nguvu, na itaendelea na kustahimili vishindo, ya kwamba tukizidisha maombi. Kwa maana wakati ambapo tunafika mahali tunadhoofika kimaombi, ama tunaacha tu kuomba, nasi pia tunaendelea na kudhoofika katika imani yetu. Kwa hivyo wapendwa, neno la Mungu linatuhimiza asubuhi ya leo na kutuambia tuzidi kuomba bila kukoma. Yaani tukae kila wakati katika hali ya maombi. Hata kama umo safarini, kuwa katika hali ya maombi, maana kwenda na kurudi inagharimu tu mkono wa Bwana. Hata kama uko katika hali, hata kama unafurahia, maana hapo pia mstari wa 16 unasema, furahini siku zote. Hata kama uko katika furaha, usifurahie sana ama zaidi, usahau ya kwamba kunaye Mungu anahitaji shukrani zetu. Kunaye Mungu ambaye anahitaji kupewa sifa ndani ya maisha yetu. Kunaye Mungu pia anahitaji kuinuliwa kila wakati. Kwa hivyo wapendwa, tuombe, tushukuru kwa chochote, tushukuru hata kama tunapitia hali ngumu, tushukuru na tuombe hata kama tukijua ya kwamba hata kama tuko katika mangumu, kuna siku ambayo itafika Mungu akaweze kututoa katika hiyo hali. Kuna siku ambayo itafika hata kama hatuoni chochote ambacho tunataka. Kuna siku ambayo itafika tukizidisha maombi yetu, Mungu akaweze kuyasikia na Mungu akaweze kuyajibu. Kuna wakati ambao pia utafika hata kama tunapitia hali ngumu ambayo inatuletea majonzi, Mungu anatuletea, kunafika wakati Mungu anatuletea furaha. Kwa hivyo wapendwa, tuzidishe maombi bila kukoma. Maombi si jambo la kufanya wakati wa matatizo pekee. Hata wakati ambapo tunafurahia, pia tukumbuke Mungu anahitaji sala zetu. Maombi ni uhusiano wa Mkristo
wa kila siku ama wa kila siku wa Mkristo na Mungu. Kwa hivyo wakati ambapo tunakosa kuomba ama wakati ambapo tunakosa kusoma neno la Mungu na kuomba, pia tunaendelea na kudhoofika. Lakini wakati ambapo tunasoma na kuomba, Mungu anatuambia tunaendelea na kujenga uhusiano wake, yaani wetu ndani yake. Kwa hivyo tuzidi kujikaza katika maombi na tuzidi kujitia nguvu, maana neno la Mungu linatuhimiza tuombe bila kukoma. Mafundisho ya siku ya leo. Fundisho la kwanza ni tuombe wakati wote, ama wakati wa furaha, wakati wa huzuni, wakati tunapohitaji Mungu atutendee, pia tukumbuke tuombe, kwa maana anasema yeye ni Mungu wetu. Yeye ni Mungu wa kila mmoja wetu, na hakuna ile haja ya kujihuzunikia wala kukata tamaa, maana Mungu yupo pamoja nasi na anatujua na anatuelewa na hana ubaguzi. Labda binadamu anaweza kukumbangua sababu ya rangi, anaweza kukubagua sababu ya matendo yako, anaweza kukubagua pia sababu ya mavazi yako, lakini Mungu hana ubaguzi wala hana upendeleo. Ni Mungu ambaye anasikia, na ni Mungu ambaye anatuona, na ni Mungu ambaye anatujua, na ni Mungu ambaye anatuelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wapendwa, tuombe pia wakati ambao tunaingia katika kushawishika ama tashwishi. Tunataka tu uamuzi, ili Mungu akaweze kutupa uamuzi wa kweli, ili Mungu akaweze kutupa uamuzi ambao unastahili. Labda unaweza kuwa unataka maamuzi ya kuanza biashara, maamuzi ya kwenda shule ama kiwango kingine kuendeleza masomo, maamuzi pia katika familia yako. Ni jambo la muhimu sana udumu katika maombi, ili ukaweze kupata maamuzi ambayo ni ya kweli na ambayo yanastahili. Pia tuombee familia zetu, tuombee kazi zetu, tuombee jamii zetu, tuombee kila mtu, na tuombee pia nchi yetu, kwa maana katika kudumisha huo uhusiano wetu na Mungu, Mungu atazidi kusikia maombi yetu na atazidi kutenda makuu. Tusikate tamaa katika maombi, wala tusizimie katika maombi, wala tusikome katika maombi. Tuzidishe maombi na Mungu atazidi kutusikia. Kwa hivyo wapendwa, tusiache kuomba kwa sababu ya kukawia kwa jibu. Tuendelee na kuzidi kuomba. Tuendelee na kumtumaini huyo Mungu na kumtegemea huyo Mungu. Zaidi ya yote tujue ya kwamba maombi pia ni njia nzuri ya kutembea katika imani. Maana imani yetu inajengeka tunapozidisha maombi. Imani yetu inajengeka tunapoona Mungu akituletea matokeo katika maombi yetu. Tunapoona Mungu akiwa nguzo katika maisha yetu. Tunapoona pia Mungu akiwa nguzo katika maamuzi yetu, katika familia zetu, katika kanisa, katika jamii, popote pale tulipo. Wakati tunaona Mungu akitenda makuu, tuna imani ya kwamba ni yale maombi ambayo tulishirikiana na tukaomba. Kwa hivyo wapendwa, neno la Mungu linasema nini? Tuzidishe maombi na tuombe bila kukoma, maana Mungu husikia maombi na Mungu hujibu kwa wakati wake ambao ameupanga kwa ajili yetu. Tuzidi kumtumaini Mungu, tuzidi kutembea hii safari ya imani, tukiendelea na kujifunza neno la Bwana, na tukiendelea pia na kuomba bila kukoma. Mungu atubariki na abariki neno lake. Na tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zako.
Inuliwa ukiwa mahali pako patakatifu, zidi kunjitalia sifa na zidi Baba wa mbinguni kuonekana katika kila hali, na hata maombi yetu tunayoomba kwako Baba wa mbinguni ukazidi kuyasikia na ukazidi kutenda Baba sawa sawa na mapenzi yako. Na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amina. Omba bila kukoma. Hilo ndilo neno ambalo tumeweza na kuletewa asubuhi ya leo na kuhimizwa ili tukaweze na kuomba kila wakati. Kuomba bila kukoma ni kusema kwamba tunafaa kuomba Mwenyezi Mungu kila wakati, kila wakati. Haijalishi ni wakati wa furaha, wakati wa majaribu, wakati wa changamoto, lakini tumuombe Mwenyezi Mungu kila wakati. Kila wakati. Wakati ambapo tunacheka, wakati ambapo tunalia, tutafute uso wake. Tusije tukawa ni watu ambao tunamkumbuka Mwenyezi Mungu wakati ambapo tunafurahia, lakini wakati ambapo tunalia, wakati ambapo tunapitia changamoto, wakati ambapo tunapitia majaribu, ndo wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu. Ila wakati ambapo tunaona kwamba mambo yako shwari, mambo yako sawa, tunasahau kuomba. Hapa tumeweza na kuhimizwa kwamba tuombe Mwenyezi Mungu kila wakati. Hivyo basi ninakuacha na hili, omba bila kukoma kila wakati. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Mwenyezi Mungu na akubariki. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Shalom.